मंगलवार करनियंतु महा उपाय। प्रभु संकट मोचन का आशीर्वाद जीवन में लगी रही समस्त समस्या दूर हेब। भगवान हनुमान का आशीर्वाद जीवन में धनर वर्षा होगा सहित प्रत्येकटी कार्य मिल सफलता एवं भाग्य मध्य चमकिब। सखल सुख प्राप्ति होगा सहित बेरोजगारिया व्यक्ति को मिल चाकरी एवं प्रभु बजरंग बाली का आशीर्वाद महाभाग्यशाली राशि माने मध्य करिवे एही महा उपाय जेकि एही राशि व्यक्ति माने प्रभु हनुमानकर अत्यंत प्रिय मध्य होइथांती। तेबे बंधुगण नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मानकु आजिर एक नूतन वीडियो को स्वागत करुच्ची। तेबे बंधुगण आजिर एही नूतन वीडियो माध्यम रे जानिबा मंगलवार प्रभु हनुमान को प्रसन्न करने सहित केउं उपाय करने द्वारा जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसताए एवं प्रभु हनुमानकर केउं राशि व्यक्ति माने अत्यंत प्रिय होइथांती। तेबे बंधुगण मंगलवार दिन महाबली श्री राम भक्त हनुमान भगवान को पूजा अर्चना करा जाए। यह समस्ते जानिछंती जे भगवान बजरंग बाली श्री रामकर केते बड़ भक्त अटंती। जदि काहार जीवन में किछि असुविधा चली रही थाए तेबे एही मंगलवार दिन करिनियंतु महा उपाय। प्रभु संकट मोचन का आशीर्वाद आपनको जीवन में लगी रही प्रत्येक समस्या बा असुविधा दूर हेब एवं प्रभु संकट मोचन का आशीर्वाद प्रत्येकटी कार्य विजय प्राप्ति मध्य करिवे। तेबे बंधुगण आसंतु जानिबा सही महा उपाय विषय जानिबा पाइले आपण मानकु अनुरोध वीडियो को प्रथम शेष जाए निश्चित भाव में देखंतु। एही चैनल ने नेउथिले चैनल को सर्वप्रथमे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम जय हनुमान लिखिया को बिल्कुल भी भूलबेनी जे कि प्रभु हनुमान का आशीर्वाद सदा सर्वदा आपन को ऊपर एमती रही थाउ। तेबे बंधुगण चलतु जानिबा सही महा उपाय विषय रे। तेबे बंधुगण ज्योतिष शास्त्र अनुसार मंगलवार ग्रह सह जड़ित मंगल शक्ति साहस ऊर्जार प्रतीक अटंती। विश्वास रही जे एही दिन हनुमान को पूजा अर्चना करने द्वारा जीवन में लगी रही संकट दूर होता है। एही कारण बहुत लोक एही दिन घरे किंबा मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ करती। आज हूँ चलित मासर प्रथम मंगलवार। कहुए मंगलवार दिन प्रभु हनुमान को पूजा अर्चना करने द्वारा जीवन में सुख समय आरंभ होता है एवं ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार मंगल ग्रह सहित जड़ित मंगल शक्ति साहस और ऊर्जार प्रतीक अटंती। विश्वास रही एही दिन हनुमान को पूजा अर्चना करने द्वारा जीवन में लगी रही संकट दूर होता है एवं एही कारण बहुत लोक मध्य एही दिन घरे किंबा मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ करती एवं हनुमान का आशीर्वाद प्राप्ति पाई यह सहज एवं सर्व उत्तम अटे। कहुए मंगलवार दिन हूँ हनुमान चालीसा पाठ करने द्वारा शारीरिक एवं मानसिक जंत्रणा मध्य दूर होता है एवं प्रभु हनुमान का आशीर्वाद मध्य प्राप्ति होता है एवं धार्मिक विश्वास अनुଯାयी प्रभु हनुमान बूंदी भोग होची अत्यंत प्रिय अटे एवं मंगलवार दिन जदि केही उपवास पालन करछंती ताहले मंदिर को जाई हनुमान को निकट में बूंदी भोग करंतु। यह सहित आपण जदि एही दिन राशि लडुर भोग मध्य करिवे यह मध्य हनुमान अत्यंत प्रिय होता है एवं हनुमान को प्रसन्न करने पाई हेले लडु भोग मध्य निश्चित भाव में करंतु। सेहीपरि बंधुगण एही दिन बजरंग बाली को सिंदूर अर्पण करंतु। आशीर्वाद प्राप्ति पाई कि मंगलवार दिन हनुमान निकट में गोलाप फूल मध्य अर्पण करंतु। यह सहित मन रखतु मंगलवार उपाय हनुमान को प्रसन्न करने कि मंगलवार संध्यारे तांको निकट में अतर अर्पण करंतु। कहुए हनुमान को खुशी करने यह एक सहज उपाय अटे। यह सहित बंधुगण मंगलवार दिन हनुमान मंदिर को जाई तांको श्री रूप दर्शन करके कांधर सिंदूर आनतु एवं घरे जदि कौन व्यक्ति को नजर लगुच तेबे सही व्यक्ति कपाल लगातु। कहुए एपरी करने द्वारा खराब दृष्टि दूर होता है एवं मंगलवार दिन सकाळे किंबा संध्यारे हनुमान मंदिर जाइकी राम रक्षा सूत पाठ करंतु। एपरी करने द्वारा जीवन में लगी रही समस्त समस्या मध्य दूर होता है। सेहीपरि बंधुगण हनुमान मंदिर जाइकी राशि तेलर दीप जालतु एवं हनुमान चालीसा अति कम रे 3 थरु 7 थर जाए पाठ करंतु। एपरी करने द्वारा समस्त प्रकार रिष्ट खंडन सहित मनस्कामना मध्य पूरण होता है बोलिकी विश्वास रही एवं शनि दशा खंडन होगापाई कि मंगलवार एक विशेष दिन अटे
ଏହି ଦିନ ଶନି ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହନୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଯଦି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପାନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ବଳ ଓ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷା ଥିଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପୂଜା ବିଶେଷ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ଗୋଟେ ସମୟ ଖାଇବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟିକ ଆହାର ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନ ନାଲି ମସୁର ଡାଲି ଗୁଡ଼ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଓ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଦିନ କୌଣସି ନୂଆ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ଅନୁଚିତ। ମଙ୍ଗଳବାର ଗ୍ରହର ପାପ ଗ୍ରହର ମନାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଉପବାସ ସମୟରେ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ। ନାଲି ରଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କ୍ଷୀର ନ କିଣିବା ତଥା କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ପଦାର୍ଥ ସେବନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଦିନ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ବର ଗଛରେ ଏକ ପତ୍ର ନେଇ ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପତ୍ରରେ ସିନ୍ଦୁରରେ ଶ୍ରୀ ଲେଖିକି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ନିଜ ପର୍ସରେ ଆଣିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଚାକିରି ଖୋଜନ୍ତି, ସେହିମାନେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମିଠା ପାନ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ରାମ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାମରେ କିଛି ବିଘ୍ନ ଆସିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନିଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 108ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ସେଥିରେ ରାମ ନାମ ଲେଖିକି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ରାହୁ ଗ୍ରହ ସମ୍ବୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ମଙ୍ଗଳବାରରେ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ସହିତ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ସଦାବେଳେ ଭରସା ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେମିତି ବି କଠିନ ସମୟ ଆସୁନା କାହିଁକି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ପାର ହୋଇକି ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଶି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ଜିଦଖୋର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଜିଦିରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୀର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ରାଶି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୃତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ସରଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟର ମନ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଜିତି ପାରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଶି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚତୁର୍ଥ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଧନୁରାଶି। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିଜେ ହାସଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଆସୁନା କାହିଁକି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଇକି ଗତି କରିକି ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେବେ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ।
तेणु यही राशि व्यक्ति माने मध्य प्रभु हनुमानकर अत्यंत प्रिय होइतांती। एही राशि व्यक्ति माने अत्यंत गंभीर स्वभाव मध्य होइतांती। या सहित अन्यर मन कथा मध्य बुझी पारिथांती। एथिपाई एही राशि व्यक्ति माने कठिन दुख कष्ट सहिले मध्य केबे हेले हारंती नाही। या सहित प्रभु हनुमानकर मध्य कृपा सदाबल पाई रही थाए। तेबे दर्शक बंधु एबे तो आपण माने निश्चित भाव में जानीपारे प्रभु हनुमानकर अत्यंत प्रिय राशि केउं राशि व्यक्ति मानक उपरे सर्वदा हनुमान का आशीर्वाद रही थाए एवं एही मंगलवार दिन केउं उपाय करने द्वारा सर्व कार्य सफलता प्राप्ति सहित धन वृद्धि सौभाग्य प्राप्ति सहित चाकरी मध्य मिली थाए। तेबे बंधुगण जदि आपण मानकु आजिर एही वीडियोटी भल लगी तेबे वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु, चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्रीराम जय हनुमान लिखिया को बिल्कुल भी भूलिबेनी। तेबे बंधुगण आजिर वीडियोटी एठी रखछि। नमस्कार। जय श्रीराम जय हनुमान।